नमस्कार दर्शक बंधु मोर यूट्यूब चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो रे आमे माने देखिबा जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना पाई जो जॉब कार्ड आमर निहाती जरूरी से जॉब कार्ड किपरि आवेदन करियब सेही विषय रे आलोचना करिबा। देखंतु यार प्रीवियस वीडियो रे मु आपण मन को कहि देइथिली जे प्रधानमंत्री आवास घर आवेदन करिया पाई कोन कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार सेथिरे मु संपूर्ण तथ्य दे देइथिली। जो माने जानिया पाई चाहू कौन कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार प्रधानमंत्री आवास घर योजना आवेदन करिया पाई से माने दया करी चैनल को जाइए से वीडियोटी देखि नियंतु जे प्रधानमंत्री आवास घर आवेदन करिया पाई कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक से डॉक्यूमेंट गुड़िक प्रथमे ठीक करंतु तापर होची आपण माने प्रधानमंत्री आवास घर आवेदन करि परिबे। देखंतु सेई जो प्रधानमंत्री आवास घर आवेदन करिया पई सेतिरे आपण मानकर कोन ना गोटिए जॉब कार्ड मागुची जहा कि आपण माने जॉब कार्ड टी कौन करिया पड़ो ना आवेदन करिया पड़ो। से जॉब कार्ड किपरि आवेदन करेंगे आउ हूँ सेटा ऑफलाइन होची कि ऑनलाइन होची से सब आमको प्रथमे जानिबा को पड़िबो। वीडियो तो आरंभ करिबा। वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व वीडियोटी स्किप करिवो नाही और चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा। फटाफट लाइक शेयर कमेंट मध्य कर दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा ए सब विषय रे। देखंतु जो आमर प्रधानमंत्री आवास घर पाई जॉब कार्ड कौन ना निहाती दरकार। जो मानकर जॉब कार्ड नाई प्रथमे जॉब कार्ड आमको आवेदन करिया पड़ो। एटा होचे ग्यारंटी। जदि जॉब कार्ड आपण मानकर नाही जदि आवेदन करिवे नाही आपण माने कौन ना होची पीएम जो आवास घरडा प्रधानमंत्री आवास घर आपण माने आवेदन करि परिबे नाही। सेति पई बिना जॉब कार्ड रे कौन हबो ना एटा आवेदन करियबो नाही। सेति पई आपण मानको प्रथमे जॉब कार्ड टी कौन ना होची करिया पड़ो। सेति पई आपण माने कौन करिवे ना ऑनलाइन करिवे किंबा ऑफलाइन करिवे सेटा होची प्रथमे जानि रखंतु। कारण यही जो जॉब कार्ड टी कौन होची ना होची ऑनलाइन आवेदन करी हेउ नाही। कारण कौन पाई ना एटा होची ओडिशा गवर्नमेंट जहा कि होची ऑनलाइन आवेदन करिया पाई किछि माने प्रोसेस ही नहीं। सेति पई आपण माने कौन करिया को पड़िबो ना सेति पई आपण को पंचायत जीवा को पड़िबो। पंचायत रे जाई कि आपण को जीआरएस को भेटिया को पड़िबो। तांको जाई कहिया को पड़िबो जे आपणकर जॉब कार्ड आवेदन करिवार अछि। सेति पई आपण को कौन करिया को पड़िबो ना किछि डॉक्यूमेंट सांगरे मध्य नेकी जीवा को पड़िबो। कौन कौन डॉक्यूमेंट नेकी जीवा को पड़िबो सेटा होछि प्रथमे लेखिकी रखंतु। प्रथमे आपणकर कोन ना गोटी होछि आधार कार्ड दरकार जहा कि आपण माने जानिथिबे समस्तंगर वर्तमान जे कोनोसी गोटे आपण ऑनलाइन रे कार्ड खोलंतु कि जहा भी करंतु प्रथमे कोन होछि ना आधार कार्ड निहाती अपरिहार्य। ताने कौन हम ना प्रथमे आपण कौन करिया पड़िबो आधार कार्ड। तापर आधार कार्ड सहित कौन होइतिबो ना मोबाइल नंबरटा लिंक रहितिबा दरकार। एटा होची आपणकर होची प्रथम डॉक्यूमेंट। तापर सेकंड रे कौन कहला ना आपणकर वोटर कार्ड टी दरकार जहा कि परिचय पत्र सेटा भी मध्य आपणकर दरकार। तापर होची 3 नंबर रे कौन कहिछि ना पासबुक जोटा कि बैंक पासबुक आपणकर दरकार। सेटा होची जेमिति सेही मोबाइल नंबर लिंकटा आधार रे थिबो आउ से मोबाइल नंबरटा मध्य बैंक पासबुक रे लिंक रहितबा दरकार। तापर होची 4 नंबर पॉइंट कोन ना आपनकर हाफ साइज फोटो जोटा कि सेटा होची 2टा दरकार। एही सब डॉक्यूमेंट नै कि आपण पंचायत जिबे आपण जीआरएस को कहि कि आपण कोन करिवे ना होची जॉब कार्ड आवेदन करिवे। तने आपण माने जानि रखिले कौन ना आमको प्रथमे पंचायत जीवा पड़ो। पंचायत रे जाय कि जीआरएस को प्रथमे साक्षात करिया पड़ो। तांको कहिया को पड़ो जे हमर जॉब कार्ड अप्लाई करिवार अछि। से डॉक्यूमेंट गुड़िक होची आपण मानको मागिबे। डॉक्यूमेंट गुड़िक कौन कौन जानि रखिलो प्रथमे आपणकर आधार नंबर दरकार जोटा कि आधार कार्ड दरकार। सेटा आधार कार्ड रे मोबाइल नंबरटा लिंक होइता दरकार। तापर होची आपण मानकर वोटर परिचय पत्र दरकार। तापर बैंक पासबुक दरकार। तापर हाफ साइज फोटो 2टा माने कोन 2 पीस दरकार। एटा होची आपण माने नेकी जिबे सेमान को कहिबे सेमाने अप्लाई करि देबे।
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଟା କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 18 ବର୍ଷରୁ ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପରିବାରରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜିଆର୍ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବ କି ଆମର ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ପଳାଇବେ। ବ୍ଲକ୍ ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି NREGA ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଛି ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ PM ଆବାସ ଘର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଯାହାକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୁଗୁଲ ବ୍ରାଉଜର କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା MNREGA ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା এইটা କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NRGA, ତାହେଲେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଇଟ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ସାରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଗୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାଗିବ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ମାଗୁଛି। ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଗିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବେ। ଜୁମ୍ କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଇ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ फास्ट जो ये एटी कौन लिखाई ना जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर एटा हूँ आपन को कौन करिया पड़िबो ना क्लिक करिया पड़िबो। क्लिक कर सारा पर तापर आपणकर कौन हो ना सही इंटरफेस टी आसी जिवो। एटी देखंतु आपणकर सब हूँ कौन ना पंचायत लिस्ट अनुजाई आपणकर नाम आसीजिवो। आपणकर एटा हूँ एपटे कौन लिखाई ना आपणकर जो जॉब कार्ड नंबर टी लिखा जाइए से जॉब कार्ड नंबर आपन जदि क्लिक करेंगे हूँ कौन हम ना आपणकर जो जॉब कार्ड नंबर टी होता है हूँ जदि क्लिक करेंगे क्लिक करला फल कौन हम ना आपणकर जो हूँ जॉब कार्ड टी सेटा हूँ ओपन हो।
देखंतु एटार आपणकर होची कोन ना जॉब कार्ड आसीगला आपणकर नाम जहाँ लेखा जाइतिबो से नाटी आसीगला आपणकर एटी विलेज पंचायत सबू लेखा आसी जाइछि तने आपण एमती कोन करि परिबे ना आपणकर होची कोन ना होची जो जॉब कार्ड माने ऑलरेडी हेई सारिछि से जॉब कार्ड आपण एठारे देखि परिबे तने आपण एई भली आपणकर कोन करिवे ना जॉब कार्ड देखि परिबे जो मानकर ऑलरेडी होई सारिछि आउ जो माने आवेदन करिया पई चाहुचंदी से माने कौन करेंगे ना पंचायत को जीवाक पड़ो पंचायत को जाकि जीआरएस को भेटा पड़ो सहित साक्षात करके आपणकर हूँ जॉब कार्ड आवेदन करेंगे जदि से पार ना आपण कौन ना ब्लॉक स्तर को जाकि ब्लॉक रे जो एनआरजी को से जो सेठारे हूँ कौन करेंगे ना आवेदन करेंगे ताने आपण मैंने सुनिश्चित जानीपारे आपण मैंने आपणकर आवेदन किपरि करेंगे ताने आपण मानक वीडियो केमती लगिला मते कमेंट माध्यम जनइबे आउ नेक्स्ट वीडियो रे मु अन्य किछि जहाँकि गुरुत्वपूर्ण तथ्य नहीं कि आसबि रहिले जय जगन्नाथ।